Kitten. Next. H. One. Hippo. Ready? M. Monkey. Okay, madali na. Next. One. Giraffe. Tama. Giraffe. Tagal naman. Fly. Fly. Pwedeng Tagalog tsaka English na. English lang. English lang. Rabbit. Ay, dami. Dali lang naman yan. One. One, two. Peacock. The peacock? Second. Wala pa. Ang X. Wait lang. Ayan na. G. Wala na yan. Sabi ko ng giraffe pa. One, G. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Agay ko. Next. G. Anong G? G. Ano ba? N. N. 1. English. N. A. Wala na. Dali ko. Next. Wala na. Wala pa. F. F. Nasabi mo na yung ano kanina. F. Butterfly. Wala pa. B. Next. Tagal naman. B. 1, 2, Wala 3. lang. Bear. Dapat Eddie na yun eh. Hanggang 5 ha? R. 1, 2, 3. Reindeer. Wow, reindeer pa. Next. N. N. 1, 2, Wala. 3. N. Wala. Rigo? Next. Anong N? Pwedeng isa N? Hindi ko alam. J. Wala J. 1. Jaguar. Jaguar? Ano Jaguar? Next. Yes. Snake. Galing. Snakes. Next. May tatamak ako. 1. 1, 2, Hippopotamus. Asian. Hipo po. Hindi mo malala yun, no? Next. C. Wala na kat ha. 1, 2, 3. Ano ba? Okay lang. Anong si... Cheetah! Pwede. 1. Cheetah. Malayan. 1, 2, 3, 4, 5. Agay ko. Last. H. Nasabi mo na hipo? Ikaw. 1, 1, 2, 3. Bila. Agay ko. Sikit. Ano wait lang? Last na. 1. Yan. F. Ano sabi ni Chris kanina? 1, Ay, hindi pa. 2. Sabi na ba? Flying bird. Ano flying bird? Ito yung bird mag-fly. Ano ba? Wala na. Madali lang yon.